डाकवाला साइकेल रो क्रिंग क्रिंग शब्द शुणी बाहर को बाहरी आसे मधु चाही रही थाए काले डाकवालाटा कहब मधुरे तो चिट्ठी आसी बड़ देउल किंतु डाकवाला सेमती किसी कहे तारी सामने समस्त को चिट्ठी बांटी दी चली जाए आ मधु जो पचारे मो चिट्ठी आसी कि डाकवाला किसी भी कहे ता बाटर चली जाए मधुर भारी मन दुख हुए सतरे ठाकुरे भूली जाइछन्ति मते मन दुख करी घर को फेरी जाए प्रतिदिन सकाळे चिट्ठीटे लिखि डाक बाक्स पकई दिए आ डाकवाला को बारु बारु करी कहे बुझल मो ठाकुर को चिट्ठीटे दे दो अरे डाकवालाटा से छोट पिलाटर चिट्ठी देखी हसी दिए मन मन भावे ठाकुर पाखक चिट्ठी ए कि पागल ठाकुर को नीति चिट्ठी लिखुची पिलाटा सतर कौन ठाकुर तो चिट्ठी ने मुझे जदि चिट्ठी नहीं देवी क्या यही कथा भावी चिट्ठी तो डाक बाक्स को नहीं जाए ठाकुर पाखक नहीं निज घरे रखिदिए एपटे मधु किंतु भावुए सतरे डाकवालाटा केड़े महान मो हाथ नीति नौ चिट्ठी आ मो ठाकुर पाखे पहुंचाऊँ ठाकुरे तार मंगल करंतु ता परिवार को से एमती चाही रही था अपलक ना किंतु डाकवालाटा जे चिट्ठी केबे नहीं दौनी ये कथा केबे भी जानी मधु डाकवाला दिने भाविला सतरे पिलाटा नीति दौर चिट्ठी सतरे तार लेखाई कौन थे खोलिकी पढ़िले हाँ एपटे मधु किंतु ठाकुर ऊपर अभिमान कर सारा शांते भूली जाइछ ना मते हाँ केमिति मन रख कोटि कोटि भक्त अच्छा तुमर केते बड़ बड़ लोकिया हेले गरीब भक्तटा केमिति तुम नजर को आस हौ किंतु विश्वास अच्छी मोर दिने ना दिने तुम मत चिट्ठी लिख आ मोर कथा रख दिन किंतु सोमवार होता है मधु स्कूल बाहर थाए चिट्ठी हाथ में धरी डाकवाला बाक्सर से दिन पकईदेला हेले डाकवाला को किसी भी कहलानी से दिन बुलिकी चाहलानी किंतु डाकवालाटा से दिन स्थिर कर सारी आज ने चिठीटा को निहाती पढ़ी से तार काम धंदा सारा चिठीटा को नहीं खोलिकी पढ़ला सतरे से चिठी से दिन जहाँ लिखा था आखिर तार लुह बाहरी आसला किसी समय पे स्थाणु पलटिगला डाकवालाटा से पढ़ु थाए ठाकुरे भारी गरीब भक्तटी तुमको कहीं केते दिन देखा मन बड़े मोर कोटि कोटि भक्त जाउछन्ति पुरी मोर भी भारी इच्छा आ तमें तो जानिच आमर रोजगार केते दिने खाइले दिने उपास तुमको देखिले सेमती किसी मागिबिनी मु आमर एटा नहीं आमर सेटा नहीं बास तुमको टिके देखिले मो मन भरी आ गोटे कथा तुम सहित टिके श्रीक्षेत्र में बुलवा को चाहे तुम मो पाखरे था कि तुमर मोर सांग हो बुलते कौन कौच ए दुखी भक्तटीर कथा बुझीब ना नहीं मु दरिद्र सत किंतु सुदामा परिका तुमर से बंधु हो पारे जहाँ को तुम्हें खुशी रे सब किसी अर्पण कर देथिल मोर से सब किसी भी दरकार नहीं बास तुमर से चका आखि टिके मो ऊपर पड़िले हला आ गोटे कथा ना तुमको केबे धन मागिबी ना तुमको केबे जन्म मागिबी केवल तुमको टिके मो पाखरे पांति कि सतरे ठाकुरे श्रीक्षेत्र में बुली आसपा भारी इच्छा होची जेतबे डाकवालाटे एसबू पढ़ी सेवा कोटू थय धर ता मन भर कोह भरा कांदटीए बाहरी आसला महाप्रभु को हाथ जोड़ी दे कहला सतरे ठाकुरे भक्तटीए तुमको केते भल पाउछि केते श्रद्धा करुछि मु हतभागाटा ता चिट्ठी केबे भी नहीं तुमको दे हेले जदि भी नहीं थांती क्या आपण कौन ताको चिट्ठी लिखि थांते किंतु डाकवालाटर मन पड़ा कि बहुत दिन तले श्रीक्षेत्र फेरला बेले छोट पिलाटी चिट्ठी देइथिला से चिट्ठीटा को खामख्याल करी बाक्सरे पकई देइथिले बहु खोजिला परे चिट्ठीटी मिलला आ से चिट्ठी जहाँ लेखा थिला ताको देखिला पर ना डाकवालाटर पाद तलु माटी खसी गला परे लागिला से चिट्ठी रे महाप्रभुंकर नाम लेखा थिला आउ ठिकणा रे से डाकवालाटीर नाम लेखा थिला से आश्चर्य होता महाप्रभु लिखिंट परम भक्त मोर से छोट पिलाटा मधु जहाँ को भारी भल पाए मु तो जापारूनी तमें तो नीति आस श्रीक्षेत्र ता चिट्ठी कौन पाई मत दौन आ से चिट्ठी जहाँ लेखा अच्छे ना सब मु पढ़ी सारी तुमरी मध्यम आ मोर कथाटी रख
ଏଥର ଯେବେ ଆସିବ ତାକୁ ତମ ସାଇକେଲ ପଛରେ ବସେଇ ଆଣିବ, ତାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୁଲେଇବ, ଅବଢ଼ା ହାଟରେ ଅବଢ଼ା ଖୁଆଇବ। ଯାହା ବି ପଇସା ଲାଗିବ ସେ କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିନେବି। ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କଥା ପଢୁଥାଏ ଡାକବାଲାଟି ତାର ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଶାନ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୋତେ। କେତେ ଅବହେଳା କରିଛି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ପ୍ରତି, ଆଉ ତୁମ ଚିଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିଛି। କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୋତେ। କଥା ଦଉଛି ରାତି ପାଇଲେ ମଧୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ଚିଠିଟିଏ ମଧ୍ୟ ତା ହାତକୁ ଦେବି। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଇଛି ମଧୁ ପୁଣି ଆସିଲା। ସେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଚିଠିଟିଏ ପକାଇ ଦେଇ ଫେରି ଯାଉଥାଏ। ହାତ ଧରି ନେଲା ସେ ଡାକବାଲାଟି ଆଉ କହୁଥାଏ, ମଧୁରେ ସତରେ ତୁ କେଡ଼େ ମହାନ। ଜାଣିଛୁ ଠାକୁର ତୋ ପାଖକୁ ଆଜି ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଧୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଛି ତାର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲାନି। ବ୍ୟାଗ ଥୋଇ ନାଚି ପଡ଼ିଲା ସେଦିନ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହୁଥାଏ, କାହିଁ ଚିଠି କାହିଁ? ମୋ ଠାକୁର ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଅ ଭାଇ ଚିଠି କାହିଁ? ଡାକବାଲାଟି ମଧୁର ହାତରେ ଚିଠିଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, ମଧୁରେ ମୋ ବାପାଟା ପରା, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନେଇଯିବି। ମଧୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଛି ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଠାକୁରେ, ମୋତେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି ନା, ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି, ଆଜି ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବି। ମଧୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା କଥା ଶୁଣିଛି ସେ ଚିଠିଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ମନରୁ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ବଢ଼ିଯାଏ। ମଣିଷ ଆଉ କ'ଣ ବା ମନେ ରଖିବ? ମଧୁର ଆଖିରେ ସେ କଳାପବନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମିତି ଝଲସି ଉଠୁଥାଏ। ମଧୁ କେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ବି ସେ ଜାଣିନି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲା। ତାପରେ ସେ ଡାକବାଲା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଦିନ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ କଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ସତରେ ମଧୁକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଜୀବନର ସବୁ ଖୁସି ମିଳିଗଲା ଆଜି। ଶାନ୍ତେ ବଡ଼ କରୁଣା କରିଛ ମୋ ଠାରେ। ଗରିବ ଭକ୍ତଟିଏ ମୁଁ, ତୁମକୁ ବା କ'ଣ ଦେଇପାରିବି? ମନ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଯାହା ଜାଗା ଟିକେ ଦେଇଛି। କେବେ ପର କରିଦେବନି ମୋତେ। କେତେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ସବୁ ମୁଁ ସହିଯିବି, ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ତମ ସାଥ ଦରକାର। ଡାକବାଲାଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଥାଏ, ଶାନ୍ତେ ତୁମ କଥା ରଖିଛି। ତୁମ କହିବା ମୁତାବକ ତୁମ ଭକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି ବୋଲେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଲି। ଭାବୁଛି ଜୀବନରେ ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ବୋଧେ। ଯାହା କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଶାନ୍ତେ। ଏଥର ମଧୁ ସେ ଡାକବାଲା ଜଣଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ତମକୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନା? ଜାଣିଛି ସେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ସିନା ଆସିଲେନି, ତୁମକୁ କିନ୍ତୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସତରେ ତମେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲ କରୁଛ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅବଢ଼ା ହାଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ ଭରି ଅବଢ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି ସେଦିନ। ମଧୁ କେବେ ବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିନଥିଲା। ଏମିତି ଯେ ଡାକବାଲାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଆସିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲା। ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମଧୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହୁଥାଏ, ଶାନ୍ତେ ଏଣିକି ଆଉ ମୋ ଚିଠିଟା ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିକି ରହିବନି ମ, ତୁମ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବ। ହଁ ମୋ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବ ଯେ, ଡେରି କରିବନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା କରିଥିଲେ, ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ସତ, କାହାରି ନା କାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ତୁମ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ତୁମ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ କାହାଣୀ, ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।